العام 1979 طرأ خطب غير متوقع هز أركان العالم الإسلامي. داعية سلفي مع أتباعه يقتحمون المسجد الحرام في مكة. لم يره أحد إلا أحب. كان شيء غريب يعني، وكان فيه كاريزما، ما يسمى الكاريزما. الهدف إطلاق حدث سيهز أركان العالم الإسلامي ووجدان المسلمين. بتصرف بثقة شديدة جدا، يعني واحد متأكد إن هذا الأمر صحيح، وإن شاء الله هيحصل نصر، ما في شك. قوات حكومية تجهد في مواجهة تمرد مسلح. كانت قوات الحرس الوطني في حالة شلل تام، خصوصا بعدما لحق بجنودها خسائر فادحة تراوحت ما بين 600 و 700 من عناصرها. الحرم الأقدس في الإسلام يستباح ليصبح حلبة للقتل. المواجهة يعني رجل لرجل قريبة جدا وفي منطقة محدودة، فقتال يعني ما تعرف الذخائر من يمينك ومن يسارك، شيء لا يصدق. بينهم داعية من أصول بدوية في 40 من عمره هو جهيمان العتيبي وحوالي 200 من أتباعه. تحت الظلام أدخلوا عدداً من النعوش إلى المسجد الحرام. وقبعوا بعد ذلك ينتظرون الدعوة للصلاة. بعد الأذان اندلع شجار. جهيمان وزملائه نحوا الإمام جانباً واستولوا على الميكروفون. فتحت النعوش التي كانت موضوعة بالقرب من الكعبة لتكشف عن أن ما بداخلها ليست جثامين بل ترسانة من الأسلحة اليدوية والبنادق الحربية. تمكنت القوات السعودية من إلقاء القبض على جهيمان وآخر عناصر مجموعته المتمردة متقوقعين داخل غرفة مقفلة في الطرف الجنوبي الغربي للملجأ. فجابوه واحد ماسك لحية جهيمان، قال له والله ما أدري هو الأمير سعود الفيصل ولا تركي الفيصل، فك لحيته، لا تمسك لحيته، فك لحيته. دخل الفندق، طلعوا له الدور الثاني، والله ما أدري الثاني ولا الثالث، أنا معاه طبعا. فجاء الأمير سعود الفيصل، قال له ليش يا جهيمان؟ قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. Et là, je suis tombé sur un article de Greg Braden, qui est un physicien, un physicien quantique, mais aussi un grand informaticien, donc il est très connu aux États-Unis. Et alors Greg Braden dit ceci, il parle de la fameuse résonance de Schumann. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Alors la résonance de Schumann. Qu'est-ce que la résonance de Schumann? Bon, alors je vais vous expliquer en quelques mots. La résonance de Schumann, si vous voulez, c'est un peu le cerveau magnétique de la Terre. C'est une espèce de cavité qui se situe entre la ionosphère et la croûte terrestre. Or, cette résonance de Schumann, sa vibration jusqu'à présent était évaluée à 7,8 Hz, et depuis des milliers d'années, sinon des millions d'années d'après certains. Or, il se trouve que depuis 1980, cette résonance s'est mise à s'accélérer. Et on est aujourd'hui, tenez-vous bien, entre 1980 et aujourd'hui, elle est passée à 12 Hz. Une accélération donc de cette résonance fait que le champ magnétique de la Terre diminue, le temps, l'impression du temps qu'on a s'accélère,
Une journée de 24 heures aujourd'hui nous donne l'impression de vivre... En fait, on ne vit que 16 heures réelles de cette journée de 24 heures, si vous voulez. Donc, ça devient très intéressant. Et Greg Braden dit ceci. Donc, la Terre est en train de ralentir. Et quand la Terre atteindra 13 Hertz, qu'il appelle le point zéro, à ce moment-là, la Terre va s'arrêter. Waouh, c'est quoi ce truc? Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, attends, il est en plein délire. Là. La Terre va s'arrêter et c'est peut-être là, les fameuses 3 nuits qui vont se passer, puisqu'il dit il faudra 2 ou 3 jours, ou 3 nuits, pour qu'elle se remette à tourner dans l'autre sens. Et à ce moment-là, le soleil ne se lèvera plus à l'est, mais à l'ouest.